नम्रता और अकपट सरलता ये दुईटी है श्रेष्ठ रक्षा कवच। यह व्यतीत प्रतिपदर विपद किंतु यह सहित विजय अवसंभावी। मोर प्रेममय सानिध्य निरंतर तुम संग रही, यह सर्वदा स्मरण रख, ताहले सब ठीक हो। ए विषय टिके खूब सावधान हुआ। लोकों संगे जितेबाला कथबार्ता कर निज चारिपाखे भगवान जाग्रत सानिध्य और रक्षा कवच धरी रखिब एवं जेते दूर संभव कम कथा कह। परमा दिव्यजनन श्रीमा परम प्रभु श्री अरविंद चरण कमल अनंत कोटि प्रणाम जनाई आम आरंभ करने को जाऊे आज ऑनलाइन श्री अरविंद एस्पिरेशन पाठचक्र कार्यक्रम। आज ऑनलाइन श्री अरविंद एस्पिरेशन पाठचक्र उपस्थित समस्त भाई बापा मान वंदे मातरम आ प्रणाम। कार्यक्रम आरंभ चलता आम नीरव ध्यानस्थ होगा मंत्रमयी सावित्री उच्चारण सहित। आज मंत्रमयी सावित्री उच्चारण पृष्ठ संख्या रही 190। आज मंत्रमयी सावित्री को उच्चारण करने आम विजयपुर बरगढ़ प्रतिमा आम अनुरोध करुचु। अपा आपण मंत्रमयी सावित्री उच्चारण करंतु, आम समस्ते नीरव प्रभु मां को ध्यान करूँ। समस्ते साइलेंस। मां सावित्री बुक 2 Canto 6 The Kingdoms and Godheads of the Greater Life, page 190. In sudden scintillations of the unknown, inexpressive sounds became veridical. Ideas that seemed unmeaning flashed out truth. Voices that came from unseen waiting worlds uttered the syllables of the unmanifest to clothe the body of the mystic word, and wizard diagrams of the occult law sealed some precise, unreadable harmony, or used hue and figure to reconstitute the herald blazon of time's secret things. In her green wildernesses and lurking depths, in her thickets of joy, where danger clouds delight, he gleams the hidden wings of her songster hopes, a glimmer of blue and gold and scarlet fire. In her covert lands, bordering her chance-filled paths, and by her singing rivulets and calm lakes, he found the glow of her golden fruits of bliss, and the beauty of her flowers of dream and muse. As if a miracle of hearts changed by joy, he watched in the alchemist radiance of her sons the crimson outburst of one secular flower on the tree of sacrifice of spiritual love. In the sleepy splendor of her noons he saw a perpetual repetition through the hours, thoughts dance of dragonflies on misty stream that skim but never taste its murmurs raise, and heard the laughter of her rose desires, running as if to escape from longed for hands, jingling sweet ankled bells of fantasy. Amidst lived symbols of her occult power, he moved and felt them as close real forms, in that life more concrete than the lives of men, throbbed heartbeats of the hidden reality. Embodied was there what we both think and feel, self-framed what here takes outward borrowed shapes. माँ धन्यवाद अपा। एते बड़ जाए मंत्रमयी सावित्री उच्चारण सहित आमे समस्ते नीरव ध्यानस्थ थिले। वर्तमान समय होइछि मांक पदार बिंदरे हृदय एक मातृवंदनार निवेदन। जो मातृवंदना को निवेदन करबा पई आज आम गहन रे उपस्थित अछंती ढेंकानाल ममता अपा। अपांको अनुरोध से मातृवंदनाटी गान करंतु। कि मधुर नाम परूप अनुपमा
ସାରା ଜଗତେ ତା ସମ ଆଉ କେ ଅଛି। ଶକ୍ତି ସ୍ୱରୂପିଣୀ ମା ପ୍ରସାରିଛି ନିଜ କାୟ। ସକଳ ସତାରେ ସ୍ନେହ ବଳି ଦେଇଛି। ତା ଲାଗି ସିନା ଏ ଜଗତେ ସୁଷମା ସମ୍ଭାରେ ହର ଶୀତ ସମସ୍ତେ। ତା ଲାଗି ସିନା ଏ ଜଗତେ ସୁଷମା ସମ୍ଭାରେ ହର ଶୀତ ସମସ୍ତେ। ପଙ୍କରୁ ଫୁଟେ କମଳ କଳା ମେଘ ଦିଏ ଜଳ। ସମୀର ବହେ ଶୀତଳ ତାର ଆଶିଷେ। ପକ୍ଷୀର ମଧୁ କାକଳି ଫୁଲେ ମଧୁ ପାଏ ଅଳି। ମଧୁ ରହିଥାଏ ପୁରୀ ତା ମୃଦୁ ହାସେ। ସେ ଯେ ଆମ ସଭିଙ୍କ ମା। ବିପଦେ ଥାଇ ଡାକିଲେ ହୋଇବ ସାହସେ। ଯେ ଆମ ସଭିଙ୍କ ମା। ବିପଦେ ଥାଇ ଡାକିଲେ ହୋଇବ ସାହା। ଅନନ୍ତ ସୀମା ବ୍ୟାପ୍ତି ମାନାମେ ସମସ୍ତ ପ୍ରାପ୍ତି। ତାଠୁ ହୋଇଛି ଉତ୍ପତ୍ତି ଏ ପଞ୍ଚଭୂତ। ଆମେ ସବୁ କ୍ଷୁଦ୍ର ନଦୀ ସେ ଯେ ଅଥଳ ଜଳଧି। ତାଠାରେ ମିଶିବା ଆମ ଜୀବନ ବ୍ରତ। ଲଗାଇ ତା ଚରଣେ ମଥା। ଗାଇବା ତାହାର ନାମ ମହିମା ଗାଥା। ଲଗାଇ ତା ଚରଣେ ମଥା। ଗାଇବା ତାହାର ନାମ ମହିମା ଗାଥା। ଲଗାଇ ତା ଚରଣେ ମଥା। ଗାଇବା ତାହାର ନାମ ମହିମା ଗାଥା। ମା ସତରେ ସେଇ ସ୍ନେହବୋଳା ମା ଶବ୍ଦରେ କେତେ ଯେ ଅପାର ଶକ୍ତି, କେତେ ଯେ ଅପାର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ନିହିତ ହୋଇ ରହିଛି, ଯାହାର ଟିକିଏ ମାତ୍ର ଆଭାସରେ ସୃଷ୍ଟି ସକଳ ଚଳଚଞ୍ଚଳ ହୋଇ ଉଠେ ଆଉ ପ୍ରଗତିର ପଥରେ ଆଗକୁ ବଢିବାର ସାହାରା ବି ପାଇଯାଏ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଅପା ଏହିଭଳି ଏକ ସୁନ୍ଦର ପ୍ରାର୍ଥନାଟି ଗାଇଥିବା ପାଇଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଧାରାବାହିକ ବିଷୟବସ୍ତୁର ଆଲୋଚନା, ଯାହାକୁ ଧାରାବାହିକ ଭାବେ ଆଲୋଚନା କରି ଆସୁଛନ୍ତି ଆମର ପ୍ରିୟ ପ୍ରତାପ ଭାଇ କୋରାପୁଟରୁ। ଆଜିର ଆଲୋଚ୍ୟ ବିଷୟ କଲେକ୍ଟେଡ୍ ୱାର୍କସ ଅଫ୍ ମଦର ଭଲ୍ୟୁମ 3 ଧର୍ମପଦର ଟୀକା ସଂସାର ବୁଧ। ଭାଇଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ ସେ ତାଙ୍କର ଆଲୋଚ୍ୟ ବିଷୟକୁ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବା ପାଇଁ। ଭାଇ। ଶ୍ରୀମାତା ଶରଣମ୍ ମମ, ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଶରଣମ୍ ମମ। ଉପସ୍ଥିତ ସମସ୍ତ ମାତୃ ସନ୍ତାନ ମାନେ, ଆଜି ଧର୍ମପଦର ଟୀକାରେ ଆମେ ଦୁଇଟି ଚାପ୍ଟର ପଢ଼ିବା। ଗୋଟେ ହେଉଛି ସଂସାର ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ବୁଦ୍ଧ।
प्रत्येक सप्ताह मु गोटे चैप्टर आलोचना करने को जाई समय क्रम रे 2टा चैप्टर मध्य हो जाउथिला। एपरी पर्यायक्रमे 3 सप्ताह चलला परे मु मनस्थ कली गोटे दिन 2टा चैप्टर आमे आलोचना करिवा। तेणु आजिर जो प्रथम चैप्टरटी रही संसार, प्रथमे बुद्धदेव जहाँ जहाँ कही जाइछन्ति ताकू पढ़ीदेवा, तापरे माँकर व्याख्याटा को आमे आलोचना करिवा। तेणु बुद्धदेवंकर गुड़िक है मंद पथरे जाओ नहीं, मानसिक आलस्य को कदापि प्रश्रय दियो नहीं, भूल मत गुड़ी को निज मत बोली ग्रहण कर नहीं, जे माने संसार भितरे नाकेई एणे तेणे हेबारे लगी थांती तुमे सेमानंक भितरे कदापि जणे हुओ नहीं। उठ जाग हेड़ा परिहार कर, प्रज्ञार शिक्षा को मान, जे मुनि से इह और पर उभय लोकरे सुख लाभ करे। प्रज्ञार शिक्षा को अनुसरण कर, मंद और अनर्थर शिक्षा को वर्जन कर, जे मुनि से इह और पर उभय लोकरे सुख लाभ करिथाए। एही संसार को जे बुद्बुद परि देखे अथवा मरीचिका प्रायर देखे, जम मध्य ताहार पत्ता पाए नहीं। आस एही संसार को तुमे जणे राजार नाना उज्जवल वर्णरे रंगा होइथिबा रथ परि प्रत्यक्ष कर। ताहा जणे निर्बोध व्यक्ति को भारी आकर्षण करिथाए सत, मात्र प्रकृत रे कहिबाकू गले सेथिरे आकर्षण कला भली आदौ किछि न थाए। आगरू अनेक आत्म अवहेला करिथिले मध्य जे पुनर्बार सावधान हेबाकू आरंभ करे, मेघ उहाड़रू मुक्त होई आसुथुबा चंद्रमा परी से पृथ्वी को आलोकित कर दिए। तुमे आगरू करिथिबा मंद कार्य गुड़िकू तुमर जो उत्तम कार्य गुड़िक पोछि नहीं जाए, तुमे तो द्वारा मेघ उहाड़रू मुक्त होई आसुथुबा चंद्रमा परी पृथ्वी को आलोकित कर दियो। एही संसार घन अंधकार द्वारा आवृत हो रही एवं अत्यंत अल्प संख्यक व्यक्ति ताहा मध्यरे आपणार यथार्थ पथ पाइथांती। जालमुक्त एक विहंग परी सेमाने स्वर्ग आड़कू धावमान हेबाकू लागंती। हंस माने सूर्यंकर पथ को अनुसरण करुथांती। जो मानकू गूढ़ विद्यार सामर्थ्य मान जଣା थाए सेमाने पवन मार्ग रे उड़ी पारंती। मार एवं तार मंद रूपी सेनाटी को पराभूत करी मुनिगण एही संसार विदाय नियंती। जे विनय बा धर्म विधानर गोटे नियम को मध्य लंघन करे, जे विनय बा धर्म विधानर गोटे नियम को मध्य लंघन करे, ता पाई कौनसी मंद कार्य करिबा आदौ असंभव नुहे। जे मिथ्या वचन कहे उच्चतर संसारटी को घृणा करुथाए, से प्रकृत रे सबु किछि मंदर आचरण बेश करिपारे। प्रकृत कथा कहिबाकू गले कृपण माने कदापि देवलोक को प्राप्त होई पारंती नहीं एवं निर्बोध माने भी दान करिबारु लाभ करा जाउथुबा सुख विषय आदौ किछि जानती नहीं। मात्र मुनि दान करी आनंद पाए एवं तेणु परलोकरे सुख लाभ करिथाए। एई संसार उपरे राजत्व करिबा अपेक्षा स्वर्ग को गमन करिबा अपेक्षा एवं सबुजाक भुवन उपरे राजा होई बसिबा अपेक्षा ऊर्ध्वगामी स्रोत मध्यरे प्रवेश करिबा प्रकृत रे अधिक श्रेयस्कर। एतिकी संसार संबंध रे बुद्धदेवंकर वाक्य गुड़िक थिला। वर्तमान माँ ताकू व्याख्या करुछंती। माँ यही सबू जेते आमे वाक्य गुड़िक पढ़िले से भितरु माँ जो अल्प केतोटी जहाँकि
आम पाई प्रযোज्य बा माँ को भल लगी सेगुड़िक माँ कहते जोटा मानसिक आलस्य को कदापि प्रश्रय दियो नहीं, भूल मत गुड़ी को निजर मन मत बोली ग्रहण कर नहीं। दुर्भाग्यवशतः आमे प्राय सबुबले सेई कथाटी ही करिथाउ। एवं उठ जाग हेला परिहार कर। माँ एई वाक्यांश गुड़ी को कहउचंती, किंतु माँ कहउचंती एबे पृथ्वी जे जो रूपरे तैयारी होईची बा वर्तमान पृथ्वी जो अवस्था रे अछि, एई अवस्था रे आमे सत्य को धरी बेसी दिन कदापि रही परिबा परि बोध हो नहीं। वर्तमान व्यक्ति गुड़िक संस्कृति युक्त होई नाहंती। जेतेबेले सेमानक सम्मुखरे विभिन्न विचार गुड़िक अणा जाउछि, सेमाने केवल भूल विचार गुड़िक ही बाछि नउचंती। जदि गोटे शिशु को प्रकृत शिक्षा दिया जाए नहीं, ताहले से केवल कुसंग मानकु ही बाछिबो। माँ कहउचंती ए जिनिस मु ए संसार भितरे मु अनुभव करछि। जदि कौनसी शिशु को गोटे विशेष वातावरण रे रखा जाए एवं ता अत्यंत पिला बयसरु ही ताकू से प्रकार एक विशेष वातावरण रे यदि रखा जाए, ताहले ता भितरे गोटे विशेष शुद्धतार गोटे मूल दिया पड़े एवं से आगामी जीवन रे भूल बाटटी को ग्रहण न करिवार कम संभावना थाए। तेणु एई जिनिसटी पिला बेलठू आरंभ हो जावा उचित। किंतु वर्तमान पृथ्वी जो अवस्था रे अछि, गोटे पिला को आनी भल मंद उभय उपादान ता आगरे रखीदेले से निश्चय सीधा भूल बा मंद को ही बाछिबो। एवं से परा व्यक्ति मानकर संसर्ग से इच्छा करिवो, जहा कि ताकू जो माने कि ताकू नष्ट करिवे करिदेवे। तेणु आमे अति पिला बेलू ही गोटे शिशुटी को एपरी शिक्षा देवा उचित। जो व्यक्ति कौनसी बुद्धिगत कौनसी अग्रगति करी नाही, ता आगरे जदि आमे किछि विचार गुड़ी को बाछ विचार करने को थईदेवा एवं ताकू निज पसंदर विचार को बाछि नेव बोली छाड़ीदेवा, ताहले अति निर्बोध विचार गुड़ी को ही से बाछि नेब। श्री अरविंद जहाँ कहिसंती, ए पृथ्वी होची गोटे मिथ्यामय पृथ्वी, अज्ञानमय पृथ्वी। जदि आमे यथार्थरू यथार्थकू अयथार्थरू एवं सुप्रभाव को कुप्रभाव को अलगा करी चिन्हवा लगी समर्थ होगा इच्छा करिबा, तेबे सेथि लगी आमको प्रयास करिया को पड़िबो। साधारण भाव रे आमको एटा मिली जाए ना, आमको कठिनतम प्रयास माध्यम रे ही एहा मिले। एथिपाई आमको अभिप्सा लोड़ा हबो। तेणु आम भितरे जो अंतर्गततम सत्ता रहिछंती, से अंतर्गततम सत्तार संस्पर्श रे आसिले आमे ठीक जिनिस को बाछि पारिबा। ता पूर्वरु आमे केवल ट्रायल एवं एरर मेथड रे ही चालुथिबा एवं अधिकांश समय आमर केवल एरर ही होउथबो, भूल ही होउथबो एवं ए भूल रे जाई बाटरे जाई आमे गोटे विराट गर्त रे ही पड़ुथबा। तेणु पृथ्वी वर्तमान ए प्रकार अवस्था रे अछि। तेणु ए पृथ्वी रे जो संसार को जी शासन करुछि,
से वर्तमान मिथ्या ही शासन करुछि। ता माने नुहे जे भगवान आकु छाड़ी देइछन्ति। जे सृष्टिकर्ता से सबुदिन पाए एहार प्रभु, किंतु आम्भमानकर परिस्थिति को देखिकी से किछि अनुमति देइछन्ति एई अदिव्य शक्ति को। कौन पाई ता माध्यम रे मध्य आमे प्रतारित होई असुविधारे पड़ी आमे आम भितरे किछि ज्ञानोदय हब। तेणु एई मिथ्या अज्ञान संसार को आमको दिने बदलैबाक पड़िबो एवं ताकू दिव्य स्वर्गरे परिणत करने पड़ो। तेणु एठी माँ कहते वर्तमान पृथ्वी जो प्रकार अवस्था अच्छी से आमर किछि भ्रम रहिबा उचित नुहे बोली कहते, किंतु गोटे महान प्रयास एवं गोटे अत्यंत सावधानता द्वारा आमे एई पृथ्वी को अन्य प्रकार करि परिबा। निश्चय यह से प्रकार अवस्था रे अछि, किंतु गोटे महान प्रयास कहउछंती एवं अत्यंत सावधानता द्वारा आमे एई पृथ्वी को अन्य प्रकार करि देई परिबा एवं शीघ्र करि देई परिबा। शीघ्र अर्थ संभवतः आमे यहाँ को कर दे परिबा। तेणु आमे जो जोगर गोटे गोटे जोगी हो बाहरीचु से जोग मिथ्या को कौन करुछि ना रूपांतर करुछि, अज्ञान को रूपांतर करुछि ज्ञान रे, मिथ्या को सत्य रे। तेणु माँ ए कामटी को अत्यंत दुरूह, अत्यंत कष्ट, अत्यंत समय सापेक्ष, अधिक धैर्य आवश्यक करुवा गोटे जोग बोली कहते। तेणु ए प्रकार अवस्था को जो माने अतीत रे जोगी सन्यासी माने ए पृथ्वी को मिथ्या मरीचिका बोली आकु प्रत्याख्यान करिसंती, आकु छाड़ी चली जाइछंती। जेमिति आमे कोनसी बस स्टॉप रे जेतेबेले बस को जगू सेठी जो आसन गुड़िक थाए सेठे बसु एवं बसिला बेले से सब जेतेबेले मैला थाए ताकू टिके झाड़िकी बसु। अन्यपटे जहाँ मैला पड़ी थाए से प्रति आमर दृष्टि न थाए, आमे केवल आम जेतिकी जगार बसु ताकू सफा करके बसी पड़ू, पुणी बस आसिले चली जाओ। ठीक सेमती संसार को आमे गोटे बस स्टॉप पर देखिचु, एठी क्षमा करिवे, एठी आमको जेतिकी आवश्यक सेतिकी ही को आमे ध्यान दउछु, अन्य सबु किछि को छाड़ी दउछु, से प्रति ध्यान देइनु। अतीत रे कोनसी जोगी एथि प्रति ध्यान देई नांती बोली पृथ्वीटा से प्रकार अज्ञान अंधकार रे बुड़ीकी रही। तेणु माँ एठी आमको कहउचंती बा बुद्धदेवंकर सेई कथाटी को उद्धृत करुचंती, उठ जाग अवहेला परित्याग कर। तेणु आमे माने एई पृथ्वी को स्वर्ग करिवारे ब्रती हेबा एवं माँकर कहवा प्रकार तांको कर्म रे लागी जिबा। आमे नेक्स्ट चैप्टर को जिबा, जो चैप्टर होची बुद्ध। पुणी थरे बुद्धदेव जहाँ कहिसंती ताकू आमे पढ़िबा, तापरे माँकर व्याख्याटी को आलोचना करिबा। बुद्धदेव कहउचंती, जहाँकर विजय को केही कदापि अतिक्रम करि जाई नाहंती, केही जहाँकर विजय कदापि समकक्ष होई नाहंती, केही जहाँक विजयर कदापि समकक्ष होई नाहंती, तांका पाखरे जाई पहुँचीबा लगी पुणी एक मार्ग केउठी अछि। सी हेउछंती सकल मार्गर अतीत, सी अनंत निवासी बुद्ध। जो व्यक्ति मध्यरे लोभ नाही,
कि बासना नाही ताकू पुणी किपरि विपथगामी करिहब। जे सकल पथर अतीत तांक पाखरे जाई पहुँचवा लगी पथ केउठी आसिब। से अनंत निवासी बुद्धंक पाखकू जीवा लगी पथ पुणी केउठू आसिब। जो मुनि मानकर जीवन ध्यानगत होई रहिछि त्याग और निकांचनता मध्यरे जो बुद्ध और सदा सतर्क व्यक्ति माने आनंदर सहित बास करुछन्ति देवता माने मध्य से मुनि मानंकु ईर्षा करुथांती। मनुष्य जन्मर अधिकार पाइबा अवश्य कष्टकर। एही मरणशील जीवन को बंचिबा मध्य कष्टकर। सधर्मर उपदेश गुड़िक श्रवण करिवार सौभाग्य लाभ करिबा मध्य कष्टकर। एही संसार बुद्ध मानकर आविर्भाव घटिबा मध्य कष्टकर। मंदरु निवृत्त रहिबा भलर अनुशीलन करिबा एवं आपणार मन को शुद्ध रखिबा यहाँ ही होउछि बुद्ध मानकर शिक्षा। जेते प्रकार वैराग्य साधना रही तन्मध्यरे धैर्य श्रेष्ठतम। सबु स्थिति मध्यरे निर्वाणर स्थिति सर्वोत्तम। बुद्ध माने से कथा कही जाइछन्ति। जे अन्य मानकर अनिष्ट करे से कदापि सन्यासी नुहे। जे अन्य मानकर उत्पीड़न करे ताहाकु कदापि जणे यथार्थ वैरागी बोली कहा जाय परिबो नाही। काहारी अपमान करिबो नाही, काहारी अनिष्ट करिबो नाही। सधर्मर विधानटी अनुसारे साधनार अभ्यास करिबो, मितहारी हेबो, एकांतरे बास करिबो एवं आपणाकु उच्चतर चेतनाटी मध्यरे निमज्जित करी रखिथिबो। बुद्धगण आमको एई शिक्षा देई जाइछन्ति। सुवर्णर वर्षा हेले मध्य बासनार तृष्णा तथापि मेंटिब नहीं। कारण से तृष्णा कदापि मेंटिबार ही नुहे। से तृष्णा होउछि सबु दुखर मूल। मुनि एई कथाटी को भल करी जानि थाए। आमे जानिथिबा ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड। मनुष्य भितरे जो कामनार तृष्णा रही से केबे भी अपूरणीय, से केबे भी पूरेनी। गोटे वस्तुर आकांक्षा सरीगला परे से जगार अन्य एक वस्तुर स्थान ग्रहण करे। तेणु से वासना केबे मध्य तार परिशेष ना। तेणु बुद्धदेव अति सुंदर उपमा दे कहते सुवर्णर वर्षा हेले मध्य से तृष्णा कदापि मेंटिबो नाही। स्वर्गर सुख संभोग मान भी जड़े मुनि को स्वादहीन लगी थाए। जे बुद्धंकर शिष्य से केवल जावतीय वासनार निर्वापन ही आनंद लाभ करि थाए। अतीतरे पुराण रे गोटे व्याख्या रही। जड़े ऋषि थिले जो ऋषि को स्वर्ग प्राप्त होइथिला तांको साधना बल रे एवं से ऋषिटी स्वर्ग को जीवाकू प्रत्याख्यान करथिले। कहिथिले जोठी कर्म नाही, कर्म भितरे जो आनंद अछि कर्म विहीन भितरे से आनंद नाही। ठीक सेमती बुद्धदेव कहउचंती एठी स्वर्गरे निश्चय सुख संभोग मान अछंती किंतु से सबू तांको पय स्वादहीन। तांको पय आनंद लाभ होउची वासनार निर्वापन रे ही आनंद अनुभव हुए। जेपरी आमको जदि बिना कष्ट रे जेपरी आमको कहा जाए आमे जो प्रयासटी करुचे ए प्रयास होची दीर्घ दिनर प्रयास परे यह फल फलिबार आशा रही। तक्षणात् हुए नहीं। मनुष्य रूपांतर तक्षणात् 12टी 25टी किबा 50टी पाठचक्र किबा श्री अरविंदर समस्त लेखा मांकर समस्त लेखा तांको कर्म रे प्रति हेले होई जाए नहीं। एटा
समय सापेक्ष। तेणु यही समय भितर आमे कोउटी को पाथेय करी आगे जीवा। केही भी तो फल को आशा करिकी फल उपर निर्भर करी जाई पारे ना। कौन पाई ए फल गोटे जन्मर फल नुहे। ए संसार को आसीछु एवं ए संसार रूपांतर हब, मनुष्य प्रकृति रूपांतर हब, एटा आमर गोटे जीवनर फल नुह। आमको बारंबार आसिकी ए कामटी करी 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 जीवाकू पड़िबो। तेणु एठी आमे कहा ऊपर भरसा करके जीवा? केवल आमर प्रचेष्टा, जो प्रचेष्टा आमको आनंदित करिवो सेटा ही आम पाई ए पथरे मिलुथिबा पुरस्कार। जो माने प्रयास करती से माने ही ए आनंदर अधिकारी हुअन्ति। समस्त अपा भाई माने निश्चय अनुभवी थिबे। आमे जो जोगर साधना करिछु से जोगर फल शीघ्र लब्ध हेबनी आमको, तथापि आमे आगे चलीचु। कौन पाई ना से चेष्टा फल रे जो आंतर पुष्टिर आनंद होउछि ताहा ही आमर पुरस्कार, ताहा ही आमर प्रेरणादायी, ताहा ही आमको भितरे थाई आमको शक्ति जगाउछि। पुणी बुद्धदेव कहउछन्ति भय द्वारा ताड़ित होई लोक माने नाना स्थान रे आश्रय लोड़ी जानती। किए पर्वत को पलाए, किए जंगल को चली जाए, किए वृक्ष तटा आउ किए देवालय को मध्य जाई थाए। से भयटी होउछि कौन? संसार सुअरे से भासी जीव काले। तेणु से सबु बळे भय द्वारा ताड़ित होइकि काले एमती ही जीव कि, एठी रहिले एमती ही जीव कि, एठी रहिले मु जहा अछि ताहा करि परिबिनि कि, तापर से कौन करे यही सब जगह को चली जाए। मात्र एपरी करिबा द्वारा कदापि निरापद आश्रय मिले नहीं। यही आश्रय कदापि सर्वोच्च आश्रय नुहे। ए सब स्थान को आश्रय नेबा को आसी कौन सी व्यक्ति तार दुख गुड़िक निष्कृति पाई पारे नहीं। कामना वासना बुद्धदेवंकर जो नीतिवाक्य रही, दुखर कारण होची कामना। एवं ये कामना तुम्हें जंगल को चली गले भी रहिबो, पर्वत गुंफा भितरे लुचिकी रहिले भी हबो, हिमालयर उच्चतम शिखर रे भी हबो। ये कामना आम भितरे लुचिकी रही, ताकू ही छाड़िबा को पड़िबो एवं ताकू भय करिकी विभिन्न जगह को गले हबो नहीं। परिपूर्ण ज्ञान बत्तार सहित जो व्यक्ति बुद्ध धम्म और संघर आश्रय ग्रहण करे, केवल सेही चतुर्विध आर्य सत्यर दर्शन लाभ करि थाए। आमे जदि करिबा, जो व्यक्ति कहउछन्ति तीनोटी शब्द बुद्ध धम्म और संघर आश्रय नहीं थाए। आमे जदि आम जोगरे कहवा, जो व्यक्ति माँ श्री अरविंदंकर आश्रय नहीं थाए से निश्चय ए सबुरु रक्षा पाई पारिबो। ए मिथ्या संसार भितरु से रक्षा पाई पारिबो। तार असुविधा आसीबो निश्चय, किंतु माँ श्री अरविंदंक उपरे गभीर विश्वास, तांक उपरे गभीर भरोसा ताकू सकल प्रकार प्रतिबंधक भितरु कढ़ेई नहीं जीवो। ए सही चारोटी सत्य होउची दुख, दुखर निदान, दुखर निराकरण, से दुख से निराकरणर कारण रूपे उत्तम अष्टधा मार्ग, जो 8टी मार्ग कथा बौद्ध धर्म रे लिखाई, से विषय ये बुद्धदेव कहते प्रकृत में यहाँ ही होउची निश्चित आश्रय, यहाँ ही सर्वश्रेष्ठ आश्रय। जे से आश्रयटी को ग्रहण करे केवल से ही सकल दुख भोगरु मुक्त हुए। कहते यही अष्टमार्ग होउची आश्रय। जे ये अष्टमार्ग को अनुसरण करुची ताहले से ठीक आश्रय को जाइछि। से पर्वत को गुंफा को गले ताको आश्रय जे मिल जीवो ताहा नहीं।
ଜଣେ ବୁଦ୍ଧଙ୍କର ସାକ୍ଷାତ ଲାଭ କରିବା କଷ୍ଟକର। ସବୁ ସ୍ଥାନରେ କଦାପି ବୁଦ୍ଧଙ୍କର ଜନ୍ମ ହୁଏ ନାହିଁ ଏବଂ ଯେଉଁଠାରେ ଏଭଳି ଜଣେ ମୁନି ଜନ୍ମ ଲାଭ କରନ୍ତି ତଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କ ଚତୁର୍ଦିଗରେ ରହିଥିବା ଆଉ ସମସ୍ତେ ବି ସୁଖରେ ବାସ କରନ୍ତି। ଯଦି ସୁବାସିତ ଫୁଲ କେଉଁଠି ଫୁଟେ ତାର ଚତୁର୍ଦିଗର ଲୋକମାନେ ସେ ସୁବାସକୁ ଅନୁଭବ କରନ୍ତି ଏବଂ ସୁଖ ଅନୁଭବ କରନ୍ତି। ଠିକ୍ ସେହିପରି ମହାନ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ଜନ୍ମ ହୁଏ ସେ ସମୟରେ ତାଙ୍କ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ତାଙ୍କ ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ ଯିଏ ବି ରହନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଗୋଟେ ଅହୈତିକ ଆନନ୍ଦ ଆସେ। ତେଣୁ ଏଇଠି ବୁଦ୍ଧଦେବ ମଧ୍ୟ ସେଇଆ କହୁଛନ୍ତି। ବୁଦ୍ଧଗଣଙ୍କର ଜନ୍ମଲାଭ ସୁଖଦାୟକ, ସଧର୍ମର ଶିକ୍ଷା ଗୁଡ଼ିକ ସୁଖଦାୟକ, ସଂଘର ଶୈଷମ୍ୟବସ୍ଥା ସୁଖଦାୟକ। ଯେଉଁମାନେ ଏଗୁଡ଼ିକରେ ଏକତ୍ୱ ସୂତ୍ରରେ ବାନ୍ଧି ହୋଇ ରହିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ସାଧନା ସୁଖଦାୟକ। ତେଣୁ ମା ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କର ସାନ୍ନିଧ୍ୟ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ସୁଖଦାୟକ ସେମାନେ ଅତି ଭାଗ୍ୟବାନ କି ସେମାନେ ଏହି ପ୍ରକାର ଗୋଟିଏ ମାନେ ଯାହାକୁ କୁହାଯାଏ ଗୋଟେ ସୀମାରେ ଆସି ପହଞ୍ଚାଇଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ବର୍ଡ଼ରରେ ଆସି ଯାଆନ୍ତି ଯେଉଁଠି ମା ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କୁ ସେମାନେ ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଯେଉଁମାନେ ସେହି ସୀମାରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିନାହାନ୍ତି ସେମାନେ ଏହି କଥାକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ନାହିଁ କିମ୍ବା ମା ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇପାରନ୍ତି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ସମୟ ହୋଇଯାଏ ସେମାନେ ସେମାନଙ୍କର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଯାତ୍ରା ଅତିକ୍ରମ କରି ସେମାନଙ୍କର ସୋଲଟି ଯେତେବେଳେ ଏହି ପ୍ରକାର ଅବସ୍ଥାକୁ ପହଞ୍ଚିଯାଏ ସେମାନେ ଅଟୋମେଟିକାଲି ମା ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଅହୈତୁକ ମା ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ପ୍ରତି ଗୋଟେ ବିନା କାରଣରେ ଗୋଟେ ଆକର୍ଷଣ ଅନୁଭବ କରନ୍ତି। କୌଣସି କିଛି ତାଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗେ। ଯେପରି ମୋତେ ମାଙ୍କର ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଭଲ ଲାଗିଥିଲା, ମାଙ୍କର ମହାସମାଧି ଭଲ ଲାଗିଥିଲା, ଠିକ୍ ସେମିତି ମୋ ସହିତ ଅନ୍ୟମାନେ ବି ଯାଇଥିଲେ କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ କିଛି ଫରକ ପଡ଼ିଲା ନାହିଁ। ବୁଦ୍ଧ ହୁଅନ୍ତୁ ବା ତାଙ୍କର ଶିଷ୍ୟବର୍ଗ ହୁଅନ୍ତୁ, ଯେଉଁମାନେ ସମ୍ମାନର ଯୋଗ୍ୟ ସେମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁମାନେ ସମ୍ମାନ ଦେଖାନ୍ତି ସେମାନେ ଲାଭ କରୁଥିବା ପୁଣ୍ୟର କଳନା ନାହିଁ। ଯେଉଁମାନେ ସକଳ ବାସନା ଓ ପ୍ରମାଦରୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇ ଆସିଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ସକଳ ପ୍ରତିବନ୍ଧକୁ ପାର ହୋଇ ଯାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଦୁଃଖ ଓ ଶୋକର ସେ ପାଖକୁ ଅତିକ୍ରମ କରି ଯାଇଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁମାନେ ସମ୍ମାନ କରନ୍ତି ସେମାନେ ଲାଭ କରୁଥିବା ପୁଣ୍ୟର ପ୍ରକୃତରେ କୌଣସି କଳନା ନାହିଁ। ଏଠାରେ ମାଙ୍କର ବ୍ୟାଖ୍ୟା ଅଛି। ଏଠାରେ ଚାରିଟି ଯାକ ଆର୍ଯ୍ୟ ସତ୍ୟ ଏବଂ ଦୁଃଖର ଉପଶମ କରାଯାଉଥିବା ଅଷ୍ଟଧା ମାର୍ଗର କଥା କୁହାଯାଇଛି। ସେଇ ମାନେ ଅତି ବିସ୍ତୃତ ଭାବରେ ବୁଦ୍ଧଦେବ ତାକୁ କହିଛନ୍ତି। ଚାରୋଟି ଆର୍ଯ୍ୟ ସତ୍ୟ ବିଷୟରେ ପ୍ରଥମେ କହୁଛନ୍ତି। ଏକ ହେଉଛି ଏହି ଜୀବନ। ଏଠାରେ ସାଧାରଣ ଅର୍ଥରେ ଜୀବନର କଳ୍ପନା କରାଯାଇଛି। ଅଜ୍ଞାନ ଓ ମିଥ୍ୟାମୟ ଜୀବନର କଳ୍ପନା କରାଯାଇଛି। ଏହି ଜୀବନ ଅବିଚ୍ଛେଦ୍ୟ ଭାବରେ ଦୁଃଖ ସହିତ ଗୁନ୍ଥା ହୋଇ ରହିଛି। ଏହା ଶରୀର ତଥା ମନ ଉଭୟ ସ୍ତରର ଦୁଃଖ ସହିତ ଗୁନ୍ଥା ହୋଇ ରହିଛି। ତାହେଲେ ଜୀବନଟା ଦୁଃଖମୟ। ଏଇଟା ପ୍ରଥମ ଆର୍ଯ୍ୟ ସତ୍ୟ ବୋଲି ବୁଦ୍ଧଦେବ କହୁଛନ୍ତି। ଦ୍ୱିତୀୟ ହେଉଛି ବାସନା ବା ତୃଷ୍ଣା ହେଉଛି ଏ ଦୁଃଖର କାରଣ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଆର୍ଯ୍ୟ ସତ୍ୟ, ଏହି ବିଚ୍ଛିନ୍ନତା ଧର୍ମୀ ଜୀବନର ଅସଲ ସ୍ୱଭାବଟି ବିଷୟରେ ରହିଥିବା ଅଜ୍ଞାନ ହିଁ ତୃଷାର କାରଣ ହେଇଛି। ତୃତୀୟ ହେଉଛି ଦୁଃଖରୁ ନିଷ୍କୃତି ପାଇବା ଲାଗି ଗୋଟିଏ ଉପାୟ ରହିଛି। ଯନ୍ତ୍ରଣାର ଅନ୍ତ ଲାଗି ଗୋଟିଏ କାରଣ ରହିଛି। ଏବଂ ଚତୁର୍ଥ ହେଉଛି ଅଷ୍ଟଧା ମାର୍ଗର ଶୃଙ୍ଖଳାଟିକୁ ଅଭ୍ୟାସ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଏହି ନିଷ୍କୃତି ସମ୍ଭବ ହୋଇଥାଏ। ଏହି ମାର୍ଗ କ୍ରମଶଃ
ଆମକୁ ଆମର ମନକୁ ଅଜ୍ଞାନ ମଧ୍ୟରୁ ଶୁଦ୍ଧ କରି ବାହାର କରି ଆଣେ। ତେଣୁ ଏହି ଚତୁର୍ଥ ସତ୍ୟଟିକୁ ଅଷ୍ଟଧା ମାର୍ଗର ପ୍ରଣାଳୀ ବୋଲି କୁହାଯାଇଥାଏ। ତେଣୁ ଏହି ଚାରୋଟି ଆର୍ଯ୍ୟ ସତ୍ୟ ପୁଣି ଥରେ ଆମେ ମନେ ରଖିବା। ପ୍ରଥମଟି ହେଉଛି ଏ ଜୀବନ ହେଉଛି ଦୁଃଖମୟ। ଏହି ଦୁଃଖର କାରଣ ହେଉଛି ବାସନା ବା ତୃଷ୍ଣା, ଏବଂ ଏହି ଦୁଃଖରୁ ନିଷ୍କୃତି ପାଇବା ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ଉପାୟ ରହିଛି। ଚତୁର୍ଥ ହେଉଛି ଅଷ୍ଟଧା ମାର୍ଗ ଦ୍ୱାରା ମାର୍ଗର ଶୃଙ୍ଖଳାକୁ ଅଭ୍ୟାସ କରି ଆମେ ଏହି ଦୁଃଖରୁ ନିଷ୍କୃତି ପାଇପାରିବା। ସେ ଅଷ୍ଟଧା ମାର୍ଗ ବିଷୟରେ ପୁଣି କୁହାଯାଇଛି। ପ୍ରଥମଟି ହେଉଛି ଯଥାର୍ଥ ଦର୍ଶନ। ଯଥାର୍ଥ ଦର୍ଶନ ପ୍ରକୃତ ବସ୍ତୁ ଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରକୃତରେ ଯେପରି ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଠିକ୍ ସେହିପରି ଦେଖିବା, ଅର୍ଥାତ୍ ଶୁଦ୍ଧ ଭାବରେ ଦେଖିବା, ନିର୍ଭୁଲ ଭାବରେ ଦେଖିବା ଏବଂ ସର୍ବୋତ୍ତମ ଭାବରେ ଦେଖିବା। ଏଇଟା ହେଉଛି ଅଷ୍ଟାଙ୍ଗ ମାର୍ଗର ପ୍ରଥମ ମାର୍ଗ। ଆମେ ଜୀବନକୁ ତିନୋଟି ଅବସ୍ଥାର ଲକ୍ଷଣ ଦେଇ ବୁଝିବା। ସେଇ ତିନୋଟି ଲକ୍ଷଣ ହେଉଛି ଦୁଃଖ, କ୍ଷଣସ୍ଥାୟିତ୍ୱ ଏବଂ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଆତ୍ମକେନ୍ଦ୍ରର ଭାବ। ଗୋଟେ ହେଉଛି ଜୀବନଟି ଦୁଃଖମୟ, ଦ୍ୱିତୀୟ ହେଉଛି ଜୀବନଟିର ସ୍ଥାୟିତ୍ୱ ନାହିଁ, ଏବଂ ଏ ଜୀବନରେ ଯେଉଁ ଆତ୍ମକେନ୍ଦ୍ର ତାର ମଧ୍ୟ ଅଭାବ ରହିଛି। ପ୍ରକୃତରେ ଜୀବନକୁ ଯିଏ ପରିଚାଳିତ କରିବା କଥା ସେ ସେଇଠି ପରିଚାଳିତ କରୁନାହାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ମା ଏଇଠି କହୁଛନ୍ତି, ଧର୍ମପଦରେ ଏମିତି କୁହାଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ ଠିକ୍ ସେହିପରି ନୁହେଁ ବୋଲି ମା କହୁଛନ୍ତି। ସେ କହୁଛନ୍ତି ମନମୟ ଭୂମିର ସମଗ୍ରତା ଉପରେ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ, ଦୀର୍ଘସ୍ଥାୟୀ ଏବଂ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱର ଅଭାବ ବୋଲି କହିପାରିବା। ଠିକ୍ ଏହି କାରଣରୁ ହିଁ ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ସାଧାରଣ ଅବସ୍ଥାରେ ଆମେ ଆମର ଅତୀତ ଜନ୍ମଗୁଡ଼ିକୁ ଆଦୌ ସ୍ମରଣ କରିପାରୁନାହୁଁ ଏବଂ ଆପଣାର ସମୁଦାୟ ଯାବତୀୟ ଜୀବନ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ସଚେତନ ଅବିଚ୍ଛିନ୍ନତା ରହିଥିବାର ବୋଧଟିକୁ ଲାଭ କରିପାରୁନାହୁଁ। ଏଠି କହୁଛନ୍ତି ମନର ସ୍ତରରେ ତାହା ହେଇଛି, ମନଟି ପାଶୋରି ଯାଏ। କ'ଣ ପାଇଁ? ଗତ ଜନ୍ମରେ ଯାହା ମନ ଥିଲା ଏଇ ଜନ୍ମରେ ସେଇ ମନ ନାହିଁ। ସେଇ ଜନ୍ମଟି ସେଇ ମନ ଜଗତରେ ମିଳେଇ ଯାଇଛି ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟେ ମନକୁ ନେଇକି ଆମେ ଆସିଛେ। ତେଣୁ ସେଇ ଜିନିଷ ଯାକୁ ସେ ମନେ ରଖିପାରେ ନାହିଁ ଏବଂ ଜୀବନଟି ଗୋଟେ କ୍ଷଣଭଙ୍ଗୁର ବା କ୍ଷଣସ୍ଥାୟୀ ବୋଲି ଭାବେ। କିନ୍ତୁ ଆମ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଅମର ଅଜର ସତ୍ତା ରହିଛନ୍ତି, ସେ ସବୁ କିଛି ଜାଣନ୍ତି। ସିଏ ଯେତେବେଳେ ଆଗକୁ ଆସନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଜନ୍ମ ଜନ୍ମର ସବୁକିଛି ସ୍ମୃତି ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଗଚ୍ଛିତ ହୋଇକି ରହିଛି ଏବଂ ସେ ସବୁକିଛିକୁ ଜାଣିପାରନ୍ତି। ତେଣୁ ମା କହୁଛନ୍ତି ଯଥାର୍ଥ ଦର୍ଶନ ହେଉଛି ପ୍ରଥମ କଥା। ଯଥାର୍ଥର ଭାବରେ ଦେଖିବାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ସାଧାରଣ ଜୀବନଟି ସହିତ ଦୁଃଖ ସର୍ବଦା ଜଡ଼ିତ ହୋଇ ରହିଛି ବୋଲି ଦେଖିବାକୁ ପାଇବା। ବସ୍ତୁ ମାତ୍ରକେ ସବୁକିଛି ଯେ ଅତି କ୍ଷଣସ୍ଥାୟୀ ଓ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଚେତନାର କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯେ ଆଦୌ କୌଣସି ଅବିଚ୍ଛିନ୍ନତା ନାହିଁ ସେ କଥାକୁ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବା। ଦ୍ୱିତୀୟ ମାର୍ଗଟି ହେଉଛି ଯଥାର୍ଥ ଅଭିପ୍ରାୟ ବା ଯଥାର୍ଥ ବାସନା, ଯଥାର୍ଥ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଯାହାକୁ କୁହାଯାଇପାରିବ। ମାତ୍ର ଏଠାରେ ସେଇ ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦ ବାସନାକୁ ବ୍ୟବହାର ଆଦୌ କରିବା ଉଚିତ ନାହିଁ, କାରଣ ଆମ ଭିତରେ ଯେ ଆଦୌ କୌଣସି ବାସନା ରହିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ ଟିକିଏ ଆଗରୁ ଆମେ ସେ କଥାକୁ ଆଲୋଚନା କରିଛୁ। ଏହାକୁ ଆମେ ବରଂ ଏକ ଆକାଂକ୍ଷା ବୋଲି କହିବା। ସକଳ ଆସକ୍ତିରୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇ ରହିବା ଏବଂ ଅସ୍ତିତ୍ୱରେ ରହିଥିବା ଯାବତୀୟ ବସ୍ତୁ ପ୍ରତି ସଦୟ ଭାବନାମାନ ପୋଷଣ କରିବା। ସତତ ହିଁ ସଦୟତାର ଏକ ସ୍ଥିତିରେ ଜୀବନ ବଞ୍ଚିବା। ସମସ୍ତଙ୍କ ଲାଗି ସର୍ବୋତ୍ତମର ଇଚ୍ଛା ରଖିବା, ସର୍ବଦା ହିଁ ସେହିପରି ଇଚ୍ଛା ରଖିବା। ଏଇଟା ହିଁ ଆମର ଜୀବନର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେବା ଉଚିତ ବୋଲି ବୁଦ୍ଧଦେବ କହୁଛନ୍ତି। ତୃତୀୟ ହେଉଛି କାହାକୁ କୌଣସି ଆଘାତ ଦେଉନଥିବା ଯଥାର୍ଥ ବଚନ। ଜଣକୁ ଆଘାତ ଦେଲେ କଷ୍ଟ ଅପେକ୍ଷା ଜଣକୁ ଯେଉଁ ଆମେ କଥା ମାଧ୍ୟମରେ ବଚନ ମାଧ୍ୟମରେ ଯେଉଁ ଆଘାତ ଦେଉ ତାହା ଅଧିକ କଷ୍ଟଦାୟକ, ହୃଦୟରେ ବିଦ୍ଧ ହୁଏ। ସେଇଟା ଜଣକୁ ଯଦି ଆମେ କିଛି ଶାରୀରିକ ନିର୍ଯାତନା ଦେଉ ତାହେଲେ ତା ଶରୀର ଭିତରେ ତାହା କ୍ଷତ ସୃଷ୍ଟି କରେ
କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ବଚନ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ଯେଉଁ ଅନ୍ୟକୁ ଆଘାତ ଦେଉ ସିଧାସଳଖ ତା ହୃଦୟରେ ସେ ବିଦ୍ଧ ହୁଏ। ତେଣୁ ଏଠି କହୁଛନ୍ତି, ତେଣୁ ନିରର୍ଥକ କଥା ଆମେ କହିବା ନାହିଁ ଏବଂ ସୁବିବେକ ସହିତ ଦ୍ୱେଷ ଯୁକ୍ତ ସକଳ କଥାକୁ ଏଡ଼ି କରିକି ରହିଥିବା। ଚତୁର୍ଥ ହେଉଛି ଯଥାର୍ଥ ଆଚରଣ। ସମୟର ସ୍ୱଳ୍ପତା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଆମେ ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ଆଲୋଚନା କରୁଛୁ, ଯେହେତୁ ଆମକୁ ଏ ଅଷ୍ଟାଙ୍ଗ କଥାଟିକୁ ସାରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆମ ପାଖରେ କେବଳ ଆଉ 13 ମିନିଟ୍ ଅଛି, ତେଣୁ ମୁଁ ତା ଉପରେ ବେଶୀ ଆଲୋଚନା କରୁନାହିଁ। ଆମେ ପ୍ରଥମେ ଜାଣିଯିବା ଏ ଅଷ୍ଟାଙ୍ଗ ମାର୍ଗର କଥା। ଚତୁର୍ଥଟି ହେଉଛି ଯଥାର୍ଥ ଆଚରଣ, ଶାନ୍ତିଯୁକ୍ତ ଓ ସାଧୁ। ଯାବତୀୟ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ କୌଣସି ଭୌତିକ ସ୍ତରରେ ନୁହେଁ, ନୈତିକ ବା ମାନସିକ ସ୍ତରରେ ମଧ୍ୟ ଯଥାର୍ଥ ଆଚରଣ। ମାନସିକ ସ୍ତରରେ ସାଧୁତା ଅର୍ଜନ କରିବା ହେଉଛି ଏକ ଅତ୍ୟନ୍ତ କଷ୍ଟକର ବିଜୟ। ଆମେ ବାହ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଯଥାର୍ଥ ଆଚରଣ କରିଦେଇପାରିବା। ଯେପରି ଗୋଟେ ଭଲ ଜିନିଷ ଦେଖିଲେ ତାକୁ ଆମେ ଆତ୍ମସାତ ନ କରିପାରୁ, କିନ୍ତୁ ମନ ଭିତରେ ତା ପ୍ରତି ଲୋଭ ଜାତ ହୁଏ। ମନରେ ମନରେ ତାକୁ ଆତ୍ମସାତ କରିବାର ବିଭିନ୍ନ ଉପାୟ କିମ୍ବା ବିଭିନ୍ନ ଭାବନାକୁ ପ୍ରଶ୍ରୟ ଦେଉ। ଏଠି ବୁଦ୍ଧଦେବ କହୁଛନ୍ତି ଭୌତିକ ସ୍ତରରେ ନୁହେଁ, ଏପରିକି ମାନକ ସ୍ତରରେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ଏପରି ମନ୍ଦ ଆଚରଣ ଆମେ କରିବା ନାହିଁ। ଯଥାର୍ଥ ଜୀବନ ପ୍ରଣାଳୀ, କୌଣସି ପ୍ରାଣୀ ପ୍ରତି କେବେ ହେଲେ କୌଣସି ଅନିଷ୍ଟ କିମ୍ବା ବିପଦ ଘଟାଇବା ନାହିଁ। ଆମମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିବା ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମ ଯେଉଁମାନେ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି ସେମାନେ କୌଣସି ପ୍ରାଣୀକୁ କେବେ ମଧ୍ୟ ବିପଦ ବା ଅନିଷ୍ଟ କରନ୍ତି ନାହିଁ। କାଳେ ସେମାନଙ୍କ ପାଟି ଭିତରେ ଜୀବାଣୁମାନେ ପଶିକି ସେମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଗିଳିଯାଇ ସେମାନେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ ହୋଇଯିବେ କାଳେ। ତେଣୁ ସେମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ କରନ୍ତି ନା ଗୋଟେ ପଟିଟିଏ ତାଙ୍କ ପାଟିରେ ବାନ୍ଧନ୍ତି। କାଳେ ତାଙ୍କ ଗୋଡ଼ ଚାଲୁଥିବା ବେଳେ କୌଣସି ତାଙ୍କ ଗୋଡ଼ ପଡ଼ିକି ପୋକମାନେ ମରିଯାଇଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ସେମାନେ ହାତରେ ଗୋଟିଏ କିଛି ଝାଡ଼ୁ ଧରିଥାନ୍ତି, ଫଳରେ ସେମାନେ ତାଙ୍କ ପାଦ ଯେଉଁଠି ପଡ଼େ ତାକୁ ଝାଡ଼ୁ କରନ୍ତି, ତାପରେ ସେ ଜାଗାରେ ସେମାନେ ପାଦ ପକାନ୍ତି। ଏହି ପ୍ରକାର ସେମାନେ ଆଚରଣ କରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ମା କହୁଛନ୍ତି ମୋତେ ଏସବୁ କଥା ଟିକିଏ ଅତି ବେଶୀ ହୋଇଗଲା ପରି ଲାଗୁଛି, କାରଣ ସମୁଦାୟ ଜୀବନଟି ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଅବସ୍ଥାରେ ରହିଛି ତାହା ବିନାଶ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ଗଠିତ ହୋଇ ରହିଛି। ମାତ୍ର ଯଦି ତୁମେ କଥାଗୁଡ଼ିକୁ ଉଚିତ ଅର୍ଥରେ ବୁଝିବ, ତେବେ ତାହାର ଏହି ଅର୍ଥ ହେବ ଯେ ଆମେ ଅନିଷ୍ଟ ଘଟାଇବାର ଯାବତୀୟ ସମ୍ଭାବନାକୁ ଏଡ଼ିବା ଲାଗି ଚେଷ୍ଟା କରିବା। ଆମେ ଇଚ୍ଛାକୃତ ଭାବରେ କୌଣସି ପ୍ରାଣୀ ଲାଗି ଅନିଷ୍ଟ ବା ପ୍ରମାଦ ଘଟାଇବା ନାହିଁ। ତେଣୁ ତୁମେ ପ୍ରାଣୀ ମାତ୍ରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତର୍ଗତ କରି ରଖିବ ଏବଂ ବିଶ୍ୱ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡରେ ଯେଉଁଠି ଯେତେ ଯାହା ଜୀବନ ରହିଛି, ଯଦି ତୁମେ ଏହି ସାବଧାନତା ଏବଂ ଦୟାଳୁତାକୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ଲାଗି ପ୍ରସାରିତ କରିଦେଇପାରିବ, ତେବେ ତାହା ତୁମର ଅନ୍ତର୍ଗତ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ଲାଗି ପ୍ରକୃତରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଅନୁକୂଳ ହେବ। ଷଷ୍ଠ ମାର୍ଗ, ଯଥାର୍ଥ ପ୍ରୟାସ। ନିରର୍ଥକ ବସ୍ତୁଗୁଡ଼ିକ ଲାଗି ତୁମେ ଆଦୌ କୌଣସି ନିରର୍ଥକ ପ୍ରୟାସ କରିବ ନାହିଁ, ବରଂ ଅଜ୍ଞାନ ଉପରେ ବିଜୟ ହୋଇପାରିବା ଲାଗି ତୁମେ ଆପଣାର ପ୍ରୟାସର ସକଳ ଶକ୍ତିକୁ ସଞ୍ଚିତ କରି ରଖିବ। ଆପଣାର ମିଥ୍ୟାର କବଳରୁ ମୁକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣା ଭିତରେ ସମସ୍ତ ଶକ୍ତିକୁ ସଞ୍ଚୟ କରି ରଖିବ। ଏବଂ ସପ୍ତମ ମାର୍ଗଟି ବିଷୟରେ ମା ଅଧିକ ସମର୍ଥନ ଜଣାଉଛନ୍ତି, କହୁଛନ୍ତି ଯଥାର୍ଥ ସାବଧାନତା। ସପ୍ତମ ମାର୍ଗଟି ହେଉଛି ଯଥାର୍ଥ ସାବଧାନତା, ଯାହା ଉପରେ ମା ଅତି ଦୃଢ଼ ସମର୍ଥନ କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ମା ସାବଧାନତା ଉପରେ ବହୁତ ନଜର ଦିଅନ୍ତି। ମା କହୁଛନ୍ତି ସବୁବେଳେ ସତର୍କତା ସମ୍ପନ୍ନ ହେବା ଉଚିତ। ଅର୍ଦ୍ଧ ସୁପ୍ତି ଅବସ୍ଥାରେ ରହିଲେ ଯୋଗ ହୁଏ ନାହିଁ। ତେଣୁ ମାଙ୍କ ଜୀବନରେ ଅନେକ ଜୀବନ ଘଟଣା ଘଟିଛି କି ଗୋଟେ ବ୍ୟକ୍ତି ମାଙ୍କ ରୁମ୍ ଗଲାବେଳେ ଟେବୁଲଟି ଥାଏ ଏବଂ ପ୍ରତିଦିନ ସେ
ଗୋଡ଼ ବାଜିକି ଝୁଣ୍ଟାଏ ଏବଂ ତାର କଷ୍ଟ ସେ ଅନୁଭବ କରେ, କିନ୍ତୁ ମା ସେ ଟେବୁଲକୁ କାଢ଼ନ୍ତି ନାହିଁ। ଯେଉଁଦିନ ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ଅତି ସତର୍କତାର ସହିତ, ଅତି ସାବଧାନତାର ସହିତ ସେ ଜାଗାଟିକୁ ଅତିକ୍ରମ କରେ, ସେ ଟେବୁଲର ଗୋଡ଼ ନ ବାଜିକି ସେଦିନ ସେ ଟେବୁଲକୁ ହଟେଇ ଦିଅନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମକୁ ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସାବଧାନତାର ସହିତ କ'ଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନା ଆମର ଯୋଗରେ ଆଗେଇ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତେଣୁ ଯଦି ଟିକିଏ ଆମେ ସାବଧାନ ନ ରହିବା ତାହେଲେ ଗୋଡ଼ ଖସିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି, ଆଳସ୍ୟ ଭିତରେ ପଡ଼ିଯିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି, ଗୋଟେ ତୀବ୍ର ପ୍ରଚଣ୍ଡତା ଭିତରେ ପଡ଼ିଯିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ତେଣୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଯଥାର୍ଥ ଭାବରେ ସାବଧାନ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ସତର୍କ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସବା ଶେଷ ହେଉଛି ଯଥାର୍ଥ ମନନ। ଯଥାର୍ଥ ମନନ ହେଉଛି ବସ୍ତୁଗୁଡ଼ିକର ଅସଲ ସତ୍ୟ ଉପରେ ଆମର ଅହଂମୁକ୍ତ ଭାବନାଟି ଅଭିନିବେଶିତ କରି ରଖିବା, ଅନ୍ତରତମ ସତ୍ୟ ଏବଂ ହାସଲ କରି ରହିଥିବା ଲକ୍ଷ୍ୟ ଉପରେ ତାହା ସଂକେନ୍ଦ୍ରିତ କରି ରଖିବା। ଠିକ୍ ଯଥାର୍ଥ ମନନ ହେଉଛି ବସ୍ତୁଗୁଡ଼ିକର ଅସଲ ସତ୍ୟ ଉପରେ ନିଜକୁ ସଂକେନ୍ଦ୍ରିତ କରି ରଖିବା। ତେଣୁ ମୁଁ ପୁଣି ଥରେ ଅଷ୍ଟାଙ୍ଗ ମାର୍ଗକୁ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ କହି ଯାଉଛି। ପ୍ରଥମଟି ହେଲା ଯଥାର୍ଥ ଦର୍ଶନ, ଦ୍ୱିତୀୟଟି ହେଲା ଯଥାର୍ଥ ଅଭିପ୍ରାୟ, ତୃତୀୟଟି ହେଉଛି କାହାକୁ କୌଣସି ଆଘାତ ଦେଉନଥିବା ଯଥାର୍ଥ ବଚନ, 4 ହେଉଛି ଯଥାର୍ଥ ଆଚରଣ, 5 ହେଉଛି ଯଥାର୍ଥ ଜୀବନ ପ୍ରଣାଳୀ, 6 ହେଉଛି ଯଥାର୍ଥ ପ୍ରୟାସ, 7ମ ହେଉଛି ଯଥାର୍ଥ ସାବଧାନତା ଏବଂ 8ମ ହେଉଛି ଯଥାର୍ଥ ମନନ। ତେଣୁ ମା ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ତାକୁ ପୁଣି ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିଛନ୍ତି। ମା କହୁଛନ୍ତି କି ଜୀବନର ଗତିପଥରେ ଆମେ କେତେ କେତେ ଶୂନ୍ୟତା ଯେପରି ଅନୁଭବ କରୁ, ଯେତେବେଳେ କି ଗୋଟେ ବେଳ ଆସେ ଆମକୁ କିଛି କରିବାର ନଥାଏ, କିଛି ଦଣ୍ଡ ଆସିଥାଏ, ଯେତେବେଳେ କି ଦଣ୍ଡ ଅର୍ଥ କିଛି ସମୟ, সেই ଅନୁସାରେ ଦଣ୍ଡକୁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି। ଏଠି ଦଣ୍ଡ ମାନେ ଏଠି ପନିଶମେଣ୍ଟ ନୁହଁ। ଆମ ପାଖରେ କିଛି କରିବାର କିଛି ନଥାଏ, ସେହି ସମୟଟିକୁ ଆମେ କିପରି ବିତେଇବା? ସେହି ସମୟରେ ଆମେ ନିହାତି ନିର୍ବୋଧ ଭାବରେ ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକୁ କରୁ। ଯଦି ଜଣକୁ ନିରସ ଲାଗୁଛି, ସମୟକୁ କେମିତି ସେ ଅତିବାହିତ କରେ ନା ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ସିରିଏଲ, ସୁନ୍ଦର ସିନେମା କିମ୍ବା କୌଣସି ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ନିଜର ପ୍ରାଣକୁ ଉତ୍ଫୁଲ୍ଲିତ କଲା ପରି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସେ ଯୋଗ ଦେଇକି ସେ ସମୟଟିକୁ ବିତେଇ ଦିଏ। କିନ୍ତୁ ମା କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? ଆମକୁ ଯେତେବେଳେ ସମୟଟି ମିଳୁଛି ତାକୁ ସଦୁପଯୋଗ କରିବା ଉଚିତ। କିପରି ଭାବରେ? ଆମେ ଚିରନ୍ତନରେ ମାଙ୍କର ଉକ୍ତିଟି ପଢ଼ିଥିବା, ଆମକୁ ଯେତେବେଳେ କେତେ ଘଣ୍ଟା ବା କେତେ ମିନିଟ୍ ଯଦି ଫ୍ରି ମିଳେ, ଆମର ସେହି ସମୟରେ ଯଦି କିଛି କାମ କରିବାର ନଥାଏ, ତାହେଲେ ଆପଣା ଭିତରେ ଅଭିନିବେଶ କରି ରଖିବାକୁ, ନିଜକୁ ସଂଗୃହୀତ କରିବା ପାଇଁ, ଜୀବନର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟଟିକୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ, ତା ଲାଗି ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଏବଂ ପରମ ସତ୍ୟ ବା ପରମ ଶାଶ୍ୱତଙ୍କ ପାଖରେ ଆପଣାକୁ ନିବେଦିତ କରିଦେବା ପାଇଁ ସମୟ ମିଳିଲା ବୋଲି ଆମକୁ ବାହାରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମା ପୁଣି କହୁଛନ୍ତି, ବାହ୍ୟ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଦ୍ୱାରା ଉତ୍ପୀଡ଼ିତ ନ ହୋଇ ଆମକୁ ସ୍ୱତଃପୂର୍ତ ଭାବରେ ଏହାକୁ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେତେବେଳକୁ ଦେଖାଯିବ ଆମେ ଯଥାର୍ଥ ମାର୍ଗରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ବେଗରେ କ'ଣ କରୁଛେ ନା ଅଗ୍ରଗତି କରୁଛେ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ସେହି ସମୟ ଗୁଡ଼ିକୁ ଗପ କରିବାରେ, ନିରର୍ଥକ କଥା କରିବାରେ,
चेतना को निम्न को नहीं आसुथुबा नाना विषय पढ़िबारे एई प्रकार केते केते उदाहरण निया जाई पारे से प्रकार भावे से समय गुड़ी को आमे व्यवहार करू एवं अति मारात्मक प्रभाव आम जीवन भितरे ताहा पकई दे चली जाए। तेणु आमे जीवनटी को किपरि एई समयटी को व्ययित करिबा ताहा आम उपरे सब किछि निर्भर करे। तेणु माँ कहउचंती सब किछि आमे एई सावधानतार सहित ताकू व्यवहार करिबा। पुणी माँ आम मानकु कहउचंती जेतेबेले तुमर किछि करिवार न थाए तुमे सेतेबेले अस्थिर होई पड़ो, एणे तेणे दौड़ीबार लागि थाओ, बंधु मानकु साक्षात करिबाकु जाओ, कुआडे बुली बाहरी जाओ। सर्वोत्कृष्ट उदाहरण देवाकू गले तुमे एही परी किछि गोटे कर जे गुड़िक करवा आदौ उचित नुहे। एठारे मु से विषय आदौ किछि कहू नाही। से सबू कौन से कथा न करी माँ अति सुंदर भावरे कहउचंती आकाश को मुह करी नीरव होई बस, नहेले सामनारे समुद्र थिबो कि गछ थिबो जेउठी जा संभव से कथा भी करि पार। आमे आम घरे थिबा आम तो समुद्र को देखि परिबा नहीं, कम से कम गछ को तो अनै परिबा। से गछ को अनै कि नीरव रहिबाकू चेष्टा कर। जदि आमे कौनसी शिशु को देखू ए प्रकार से गछ को अनै, कौनसी समुद्र को अनै, आकाश को अनै एपरि नीरव रहुछि, ताहले आमे ताकू गोटे एबनॉर्मल चाइल्ड भावरे व्यवहार करू एवं ताकू टिके डाइवर्ट करने को चेष्टा करूँ। किंतु आमे से समय गुड़ी को किपरि व्यवहार करने उचित सेटा माँ कहउचंती ताकू अनाओ, आकाश को अनाओ, गछ मान को अनाओ, समुद्र को अनाओ, तापरे देखिबो तुमर चिंताटी जहाँ तुमको बहुत उत्पीड़न दौला से समुद्रर विराट तथा मध्यरे तुमको मध्य विराट कर देछि। से समस्यार कौन से चिन्ह वर्ण नहीं। आकाशर से विराटता भितरे तुमर जेमती समस्या सब हजि जाइछि। तेणु आम्भे माने से प्रकार समय गुड़ी को उपयोग करवा होछि, एटा ही समय गुड़ी को सदुपयोग करिवार सर्वोत्कृष्ट उपाय। तेणु से प्रकार भावरे आम चिंताटी गठन हुए एवं आमे गोटे ठीक मार्ग अग्रगति करूँ ए माध्यम। तेणु आज तो समय ही जाइछि, आज आमे एठी को रखिबा। आसंता थर जहाँ रही सुख ताकू आलोचना करिबा आगामी सप्ताह रे। धन्यवाद भाई, बहुत सुंदर व्याख्या द्वय भाईंकर उपस्थापन रे अष्टांग मार्गर यथार्थ वर्णना सहित पृथ्वी तार भव्य रूप एपर्यंत अभिव्यक्त करि पारेनी, जेउथि एक महान प्रयासर आवश्यकता रही। ए दुईटी आलोच्य विषय सतरे बहुत व्यवहार उपयोगी, जहा जीवनर मर्मगत सत्य प्रति अवगत कराइबार अत्यंत सहाय होई परिबो। बहुत बहुत धन्यवाद भाई, अति सुंदर आलोचना। तेबे उपस्थित समस्त भाई को पुणी थरे प्रणाम, भाई को प्रणाम। माँ श्री अरविंदों निकटरे अनेक अनेक कृतज्ञता सहित हृदय शतकोटी प्रणाम जनाई आज कार्यक्रम विरति घोषणा करवा माँ म्यूजिक सहित।